میری مہمان آج محترمہ پروین شاکر ہیں. میں اور آپ ان کو ایک شاعرہ کے لحاظ سے پورے ملک میں ان کو جانتے ہیں, ملک سے باہر بھی ہم ان کو جانتے ہیں, لیکن اسینشل انڈرسٹینڈنگ آپ کی اور میری ان کے بارے میں یہ ہے کہ یہ پوئٹس ہیں, شعر کہتی ہیں. آج جب مجھے ان کا ریزیومے ہے, بایو ڈیٹا یا جسے کوریکولم وٹیا کہتے ہیں وہ ملا ہے تو میں تو غاشی کھا گیا ہوں پروگرام سے پہلے. اس لیے ان سے بات کرنے سے پہلے میں وہ بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. 2 ایم اے انہوں نے کیا ہوئے ہیں, ایم اے لٹریچر اور ایم اے لنگوسٹکس میں. ماسٹرز ان پبلک ایڈمنسٹریشن انہوں نے ہارورڈ سے کی ہوئی ہے, اور ہارورڈ کو وہ تعلیم کے مکہ میں گنتے ہیں, اتنی اعلیٰ یونیورسٹی میں پڑھایا بھی ہوا ہے. 4 کتابیں مجموعہ میں کہتے ہیں ان کی مارکیٹ میں آ چکی ہیں. ان کے بارے میں ایک فکر و فن, پروین شاکر فکر و فن یہ بھی ہے, اور جو ان کے مجموعہ کلام ہیں ان میں خوشبو جو ان کی پہلی اور بہت مقبول, صدبرگ بھی انہیں کی ہے, انکار اور کلامی, اور سب کے پیچھے ایک ہی فوٹو اور بڑی اچھی فوٹو. اس کے علاوہ یہ اور بھی ان کی ڈائمینشنز ہیں. یہ گورنمنٹ سرونٹ ہیں, سی ایس ایس کا امتحان دیا, فورن سروس میں کے لیے سلیکٹ ہوئی, فورن سروس سے یہ جانا چاہتی تھیں ڈی جی ایم گروپ میں, ڈی ایم جی گروپ میں, آج کل کسٹمز میں. بے شمار اعزازات ان کو ملے ہیں, جن میں پرائڈ آف پرفارمنس ہے, فل برائٹ اسکالر ان ریزیڈنس یو ایس اے, فیض احمد فیض انٹرنیشنل ایوارڈ فار پوئٹری, گریجویٹ ایوارڈ فار بیسٹ ٹی وی کمپیئر لٹریری پروگرامز, ظہور نظر ایوارڈ فار اردو نظم, علامہ اقبال نیشنل ہجرا ایوارڈ فار پوئٹری, بیسٹ پروبیشنر ایوارڈ سول سروسز اکیڈمی, بیسٹ پوئٹ آف دا ایئر سلور جوبلی سیلیبریشن سر سید آدم جی لٹری ایوارڈ فار خوشبو, بیسٹ پوئٹ ایوارڈ, اور فیلوشپس میں تھامس جیفرسن فیلوشپ, ہارورڈ, اور آنرز اینڈ گرانٹس کی کافی لمبی لسٹ ہے. کالمنسٹ بھی رہی ہیں, ٹیلی ویژن پہ اینکر بھی کرتی رہی ہیں. آج آپ سے اور حوالوں کے ساتھ ان سے گفتگو ہوگی. پروین شاکر صاحبہ آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائیں. یہ بڑا امپریسو آپ کا بایو ڈیٹا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ یہ فیملی پلاننگ جو ہے یہ تو عیاشی کا ایک ذریعہ ہے, اور کیوں آپ بچوں کو روکتے ہیں؟ رازق تو اللہ تعالیٰ. نہیں, رازق تو بے شک اللہ تعالیٰ ہے, لیکن ہمارے پاس جو وسائل ہیں ہمیں وہ بھی تو دیکھنا چاہیے. اس وقت آپ کی آبادی کوئی 117 ملین کے قریب ہے. 2000 میں 150 ہو جائے گی, ریسورسز تو وہی رہیں گے. تو ہم اس 150 ملین کو کیسے فیڈ کریں گے؟ اور صرف فیڈ کرنا ہی مسئلہ نہیں, ہیلتھ بھی ہے, اسکولنگ بھی ہے, بہت زندگی کی 100 چیزیں ہیں. امپلائمنٹ. تو پھر زندگی میں دھچکا لگے تو کیسے اسے آپ ٹیکل کرتے ہیں؟ شاک بریکرز ٹھیک رکھتے ہیں. شاک بریکرز کر کے ٹھیک رکھتے. اور دھچکے لگے آپ کو؟ بہت نہیں, بہت کی تسی کو بیمار خاتون بہت دھچکے لگے میں دھچکے لگے جی. What has been the major traumas of your life? I'm a single parent. ٹھیک. اور جس سوسائٹی میں ہم رہتے وہاں پہ یہ ایک بہت مشکل کام ہے. اچھا. It's a very hard life to lead. اور میں کوشش کروں کہ اس کو پریزنٹ بنا سکوں. رشتے وغیرہ اپنے لیے بھی رشتے وغیرہ آتے ہیں؟ نہیں, it's too late. کیا مطلب آپ ہمیں ڈپریس کر رہی ہیں بات کر کے. I'm a mother of a teenage son. ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. Therefore. اچھا. بیٹا شاعری کرتا ہے کہ نہیں؟ بالکل نہیں کرتا. آپ کو پتا ہے وہ نیورو سرجن بننا چاہتا ہے. میرا خیال ہے اس کا سبب یہ کہ ون کیس از رائٹ. جی. اچھا, یہ خود کلامی, یہ آپ کی دس ناٹ دی لیٹسٹ, آپ کے بارے میں یہ کتاب بھی بنی ہے, وہ کون سی یہ ہے؟ جی, چھپی ہے, بنی نہیں ہے. پروین شاکر فکر و فن. جی. اچھا, یہ فوٹو کو پرانی ہے؟ بہت پرانی نہیں, بہت پرانی نہیں. کچھ آپ نے تھوڑا سا میری طرح ویٹ پٹ آن کیا ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ اسٹیٹس میں تھی بہت زیادہ پیور کھانا. جی. اچھا, اس میں آپ کے بارے میں آرٹیکلز اور اسیسمنٹ آف یور ورک. اچھا. اور خوشبو ہے وہ تو ہم دیکھ لیے, اور پھر یہ ہے میں ٹائٹل صدبرگ پڑھ کے دکھائیں. صدبرگ. ٹھیک ہے. اچھا. جی. اور ہر کتاب کے پیچھے فوٹو وہی ہے.
जी। ये फोटो आप क्यों नहीं चेंज कराते? फोटो क्यों चेंज करो? ना कराएं जी हम। इनकार जो है ना वो लेटेस्ट है, यानी लेटेस्ट मेरा 2 साल पुराना, और किताबें जो है 77 ऑनवर्ड्स की। तो जो मेरा प्रिंटर है उसका फलसफा ये है कि लोगों को आसानी होगी 4 किताबें खरीदने में, तो आप किताब तस्वीर यही रखें। अच्छा, ठीक है जी। और ये खुद कलामी, टाइटल कौन सजेस्ट करता है किताब का? ये मिलकर, मैं, मेरा प्रिंटर, पब्लिशर, हम मिलकर तय करते हैं। अच्छा, चलें जी, खुद कलामी से हमें कुछ, इससे पहले अदबी दुनिया में कभी कोई ऐसा वाक़या पेश आया जो आपको याद रहा हो या जिसका आपने महसूस किया हो, ये बड़ा स्ट्रेंज हुआ हो आपके साथ? हाँ, कई वाक़या, लेकिन स्ट्रेंज एक वाक़या मैं आपको सुनाई। जो आप लोग कहते हैं ना कि शायर बिल्कुल बेकार लोग होते हैं, क्या शेर लिखते रहते हैं और किस काम की। लेकिन अगर किसी को उससे कोई सुकून मिल जाए, मेरे ख्याल में बड़ा काम होता है। मैं आपको बताऊँ, मैं कराची में उस वक्त पोस्टिंग थी, कस्टम हाउस कराची में। मेरे पास फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट जेल से खत आया। वो उस आदमी को मौत की सज़ा हो चुकी थी, अपील वो कर चुका था, शायद सदर मुल्क के पास गई थी और उसको हाँ आपकी जागन, और उसको कोई इतना यकीन नहीं था कि वो बचा। उसने मुझे ख़त लिखा और उसने लिखा कि ये सिचुएशन है, मरने से पहले मैं आपकी किताब पढ़ना चाहता हूँ। अच्छा, आम तौर पे मैं खतूत के जवाब नहीं देती, फैन मेल का जवाब बिल्कुल नहीं देती, पाकिस्तान में कोई खातून ये अफोर्ड नहीं कर सकती। लेकिन मैंने उसके खत का जवाब दिया और मैंने लिखा उसको कि मुझे इस बात से कोई दिलचस्पी नहीं कि आप किस केस के तहत अंदर हुए, और जस्टिफाइड भी नहीं, लेकिन बनने से पहले आपकी ख्वाहिश है, आई एम हैप्पी दैट आई एम एबल टू फुलफिल इट। मैंने वो किताब उनको भेजी, और मेरा एक बैचमेट उस वक्त वहाँ एएसपी था, मैंने उसको फ़ोन किया टू इंश्योर कि किताब उस तक पहुँच जाए। उस तक किताब पहुँच गई। मुझे इसकी बड़ी खुशी कि जाने से पहले अगर उसकी यही खुशी थी तो मैं काबिल थी कि उस खुशी को पूरा कर सकूं। और एक आध दफ़ा जो बिल्कुल मुझे उन्होंने फिलवदी, मैं गिर गई कि अभिषेक आपकी तरह का एक प्रोग्राम था, वो स्टेज शो था, कुछ वक्त कह रही थी फिरोजा, मैं स्टूडेंट थी ऑनर्स फाइनल के उसमें। तो ये तय हुआ था कि नौजवानों की महफिल है, एक खातून पुरानी जनरेशन की भी आएंगी और हमारी जो बदतमीजियाँ हैं वो उन पर वो फिक्रे लगाएंगी। काफ़ी हद तक रिहर्स प्रोग्राम था। तो मुझे ये कहा गया था, टिप ये दी गई थी कि आप यूथ पर कोई नज़म, और एक मैं डिज़ाइन में थी कि अच्छा मैं ये इस तरह की कुछ चीज़ लिख सकूँगी। वो बीवी बिल्कुल बदल गई, बड़ी भी, और उन्होंने कहा कि आप मुझे एक ऐसी नज़म लगे, तो प्रोग्राम जा रहा है ऑन एयर, नहीं रिकॉर्ड हो रहा है, नीचे 5 लोग बैठे, जिसमें एक ऐसे खातून के बारे में हो जो नौजवानों की महफिल में गिर गई। इट वॉज ऑल ऑफ अ सडन, आउट ऑफ द ब्लू, एब्सोल्युटली। अगर मैं नहीं लिखती, ये हो सकता था कि मैं नहीं लिखती, ज़रूरी नहीं कि आपको कहा जाए और आप फौरन शेर लिखते हैं, क्वाइट पॉसिबल, बड़ी बेइज्जती होती। और अगर लिखती और वैसी ना होती जिन लोगों की तवक्को, बट आई डिड। रिकॉर्डिंग चल रही है, आलिया की गुफ्तगू और लोगों से हो रही है, और वहीं बैठे हुए, जबकि मुझे शायरी के लिए तन्हाई बहुत ज़रूरी मेरे लिए, मैंने वहाँ वो नज़्म लिखी और उसको फिर मैंने वो एक मशहूर मिसरे पे ख़त्म किया, अगले वक्तों की हैं लोगों के नहीं कुछ ना। तो ये मेरे लिए, ये हो सकता था कि मैं ना लिख पाती, बट आई वाज एबल टू डू दैट। मेरे लिए ये एक कभी हूट हुई आप किसी मुशायरे में? नहीं, कभी नहीं हुई। ये शर्मिंदगी, क्योंकि वो अहमद फराज कहता है कि कई शायर ऐसे होते हैं जो सिर्फ हूट होने के लिए आते हैं मुशायरों में, और शायरों को हूट होते हुए देखो सीरियसली ले समझते हैं, दाद दी जा रही है अवश्य। इससे पहले मैं आपको, उससे लोगों ने बहुत आपने वो वाक़या सुनाया ना कि उसने कहा मरने से पहले आखिरी ख्वाहिश, वो आपने वाक़या सुना, ऐसी आखिरी ख्वाहिश वाला एक और वाक़या मैं आपको सुना दूं। वो ऐसे ही बंदा, उसके वक्त आ गया फांसी देने का, तो उससे कहा गया कि आखिरी ख्वाहिश को है। उसने कहा हाँ है। उसने कहा क्या है आखिरी ख्वाहिश? उसने कहा मैंने तरबूज खाना है। उन्होंने कहा पर आजकल तो सर्दियाँ, तरबूज तो गर्मियों में होगा। उन्होंने कहा मरने कोई जल्दी नहीं। आखिरी ख्वाहिश है तरबूज, जल्दी नहीं है। ये मुझे अहमद फराज ने सुनाया। फराज शायर कैसे? बहुत अच्छे शायर, बहुत अच्छे शायर, बहुत अच्छे शायर, और चंद उन शायरों में से हैं जो अवाम और खवास में यकसान तौर पे मकबूल है, वेरी रेयर थे। अच्छा, मैं ये पूछने बगैर, आपने कहा था ऐसी बात नहीं करना, मैं पूछूंगा जरूर, उस पर आप जवाब दें। इफ्तिखार आरिफ साहब से क्या झगड़ा था? कोई झगड़ा नहीं, कोई चलिए ठीक। लो जी, इसमें से खुद कलाम में परवीन शाह, खुद कलामी से मैं आपको एक गजल, कुछ तो हवा भी सर्द थी,
कुछ था तेरा ख्याल भी, दिल को खुशी के साथ साथ होता रहा मलाल। बहुत अच्छा। बात वो आधी रात की, रात वो पूरे चांद, चांद भी है चैत का, उस पे तेरा जमाल भी। सबसे नजर बचा के वो मुझको कुछ ऐसे देखता, एक दफा तू रुक गई गर्दिश माहौसाल। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। दिल तो चमक सकेगा क्या, फिर भी तरश के देख ले। दिल तो चमक सकेगा क्या, फिर भी तरश के देख ले। शीशा घराने शहर के हाथ का ये कमाल। बहुत अच्छा। शीशा घराने शहर के हाथ का ये कमाल भी, उसको न पा सके थे जब, दिल का अजीब हाल था। अब जो पलट के देखिए बात थी कुछ महाल भी। अब जो पलट के देखिए बात थी कुछ महाल भी। मेरी तलब था एक शख्स, वो जो नहीं मिला तो फिर हाथ तो आसियों गिरा, भूल गया सवाल भी। एक दफे से थोड़ा सा। मेरी तलब था एक शख्स, वो जो नहीं मिला तो फिर हाथ दुआ से यूं गिरा, भूल गया सवाल भी। गाह करीबे शाह रख, गाह बईदे महमुखा, गाह करीबे शाह रख, गाह बईदे महमुखा। उसकी रफाकतों में रात हिजर पे था विसाल पे। आखिरी शेर है कि शाम की नासमझ हवा पूछ रही है एक पता, शाम की नासमझ हवा पूछ रही है एक पता। मौजी हवाए कुए यार, कुछ तो मेरा ख्याल भी। कोई बेशुमार जेवर शेवर का आपको नहीं, कपड़े शपड़े को बहुत ज्यादा बनाना चाहिए, नहीं, प्रॉपर्टी को बड़ी खड़ी करनी चाहिए। नहीं, मगर मुझे किताबें जमा करने का शौक है बहुत ज्यादा। अभी भी मेरे पास में ख्याल 5,000 to 6,000 बुक्स होंगी। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। खुशी का मफहूम क्या आपके सामने? बहुत मुश्किल सवाल है जो जिंदगी को वर्थ लिविंग बनाते, लगे कि नाउ आई मस्ट लिव ऑन। अच्छा, it can be anything. It can be an idea, it can be feeling, it can be a feeling. For instance, when you are in love, आपका पूरा पर्सपेक्टिव बदल जाता है जिंदगी का। कब पता लगता है that one is in love? ये सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं। मैं आपसे देखा, आप शायरा हैं, शायरा तो बड़े सेंसिटिव लोग होते हैं। वकील तो होते हैं ना जी, हम बड़े क्रूड होते हैं ना, हमें पैसे पूसे लेने होते हैं, जाके बहस बहस करने होते हैं। What is that defining point जब इंसान ये कहे कि हाँ अब मैं मुझे मोहब्बत हो गई है? कब कंफ्यूजन हो, ये कंफ्यूजन है भाई, कैफियत एक मुश्किल। हाँ, I think when you start feeling incomplete without a certain person. अच्छा, and you want to share everything with him oblique her. ठीक है, ये तो पॉसिबिलिटी है ना कि जरूरी औरत को सिर्फ मर्द से ही इश्क हो? क्या अपनी जातों से नहीं इश्क हो सकता? मतलब असातिज़ा से इश्क नहीं हो सकता? वो इश्क नहीं होगा, वो नहीं। उसे आप क्या कहते हैं? अकीदत। मेरी अपनी डेफिनेशन जो है इन अल्फाज की, इट्स नॉट दैट। नहीं, इश्क एकदम होता है कि ग्रो करता है? नहीं, आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड रियली। मैं प्रोब करना चाहता, ये होता लाइटनिंग होती है कि आप देखते हैं एक शख्स को तो दस कर मैं कहते हैं इश्क हो गया। Depends on the person you encounter. अच्छा, कुछ लोगों के साथ आप बहुत अरसे से होते हैं, you don't know that you are in love with them. ये भी पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी है। कुछ लोग थंडर एंड लाइटनिंग, ये भी पॉसिबिलिटी। लेकिन मैं ख्याल ज्यादा जो लास्टिंग है वो पहला केस। थंडर एंड लाइटनिंग तो खत्म हो गया, आके गया। इश्क में इजहार इश्क जरूरी है कि महसूस हो जाता है? देखिए, अगर मैं कहूँ कि इजहार एक जरूरी नहीं है तो खुशबू का तो कोई जवाब होता है, ठीक, तो वो तो जरूरी है, वो जरूरी है। लेकिन आपके मरासिम में नौयत बहुत जल्दी उस स्टेज तक पहुंच जाती है when you don't have to talk. ठीक, आपकी खामोशी गोया होती। हम इश्क क्यों करते, इंसान इश्क क्यों करता है? इसलिए कि इन रिटर्न इश्क हो, कि इश्क करना ही बाय इटसेल्फ एक कंप्लीट अमल है। देखिए, थोड़ा तो आदमी चाहेगा कि रेसिप्रोकेट हो। मैं बिल्कुल नहीं मानती कि आई एम सॉरी, आई डोंट बिलीव इन दिस कि आप तन्हा एक तरफा, ये शायद पुराने ज़माने की दास्तानों में होता होगा तो होता होगा, अब तो नहीं होता। लेकिन उसमें भी आपको ये देखना चाहिए कि आपकी डिमांड्स कहाँ तक है। दूसरे आदमी का दम तो नहीं घुट जाएगा। ब्रीदिंग स्पेस दोनों देनी चाहिए।
इंटेंसिटी ऑफ इश्क नापने की क्या है? जान दे दो दूसरे के लिए। आप कितने सेल्फलेस हैं, आप दूसरे का कितना ध्यान करते हैं। अच्छा, आपके अपने इंटरेस्ट किस हद तक सानवी हो जाते हैं। सेंट्रल प्लेस एक और आदमी की आपकी जिंदगी में हो जाती। आई कंसिडर दैट लव। ओके, तो थोड़ा सा आगे इश्क में या मोहब्बत जिसे हम कहते हैं, वी टॉकिंग अबाउट वही मोहब्बत, ये इसमें एक तरह से देना ही देना, गिव ऑफ योर सेल्फ, गिव ऑफ एवरीथिंग, कुर्बानी। इज इश्क मेजर्ड बाय द अमाउंट ऑफ सैक्रिफाइस यू मेक? कि कुर्बानी एक यार्डस्टिक है इश्क नापने की? एक वन ऑफ द यार्डस्टिक इज दिस। अच्छा, हाउ मच यू कैन गिव अप। ये तो है, इट इज देयर, इट हैज टू बी देयर। जब इश्क होता है, इंसान जब इश्क करता है तो क्या दूसरे वो तलाश क्या करता है? अपना मेयार तलाश करता है? इश्क में एक्सेप्टेबिलिटी होती है कि जैसा ही आदमी वो कबूल है मुझे? नहीं, आपके जहन में कोई मेयार होता है, कोई इमेज होता है। ज्यादातर केसेस में तो यू आर इन लव विद दैट इमेज। ठीक है, ये इत्तेफाक की बात है कि आपको वो इनकारनेट कहीं मिल जाए, दिस इज रेयर थे, मिल जाए तो फबिहा, नहीं तो आदमी तलाश में ही रहता। और तलाश में रहना चाहिए, ये मैं दोस्त जैसे पूछने में क्या है। इश्क में डिसअपॉइंटमेंट हो तो उसे कैसे टैकल करते हैं? क्योंकि डिसअपॉइंटमेंट तो होते हैं ना जी इसमें। ये समझ लिया जाए कि दूसरा इंसान जो है वो इंसान है, फरिश्ता नहीं। अच्छा, और गलती हो सकती है, और गलती के अलावा नेगेटिव चीज़ें उसमें हो सकती हैं। आप उस इंसान की ज़ात से मोहब्बत करते हैं या सिफात से, ये तय कर लें, बड़े मसाइल हल हो जाए। अच्छा, ज़ात से के सिफात से। सिफात तो खत्म हो सकती हैं, बदल सकती हैं, उनमें तब्दीली आ सकती है, ज़ात तो वही रहती है। और आप उस आदमी को उसकी तमाम तर नेगेटिव एंड पॉजिटिव सिफात के साथ जब एक्सेप्ट करते हैं, फिर ये चीज़ें आप इनकी तरफ जाते ही, डिसअपॉइंटमेंट्स होते ही नहीं। फिर अगर नेगेटिव ज्यादा नजर आनी शुरू हो जाए तो शायद इश्क का जज्बा को ठंडा पड़ रहा है। इज दैट एन इंडिकेटर कि वो? जी, अगर इट डिपेंड करता है आप कितने ऑब्जेक्टिव है आपके अंदर, आप डिटैच होकर कितना अपने आप को देख सकते हैं उस आदमी से। इफ यू कैन देन इट इज डूम्ड। अच्छा, इफ यू कैन देन इट इज ऑब्जेक्टिव हो कि आप कैसे, आप हाउ कैन। कई रिश्ते होते हैं, ताल्लुकात होते हैं। मेरी थियरी है, मेरे एक दोस्त जो स्टूडियो में बैठे हैं उनसे इससे इत्तेफाक नहीं करते हैं, कई दफा इश्क एक हैबिट, आदत बन जाता है, एक ग्रुप सा बन जाता है, उसी में आप फिर रहे होते हैं। जो पास्ट वाला इश्क होता है आप उसे रिलीव कर रहे होते हैं, वो कब का मर्द कब दफन हो चुका होता है कि आप निकलते नहीं उससे। मुमकिन है उस इश्क की क्लिनिकल डेथ हुई हो। अच्छा, मे बी इट इज स्टिल अलाइव समवेयर। कोई मसनूई तनफ्फुस को किसी तरह से कहीं से मिल रहा, कंप्लीटली डेथ, इट इज नॉट डाइड कंप्लीटली, हो सकता। और आप उसी एक आदमी की झलक तलाश कर। अच्छा, फिजिकल ब्यूटी कितनी जरूरी है इश्क में? कुछ ज्यादा नहीं। इनिशियल होती है वास केसेस में, बाद लोग सिर्फ चेहरा ही देखते हैं, इधर क्या है नहीं, उस पर ध्यान नहीं देते, फिर बाद में रोते रहते हैं, टक्कर मारते रहते हैं हम। बट व्हाट मैटर्स इज द ग्रे मैटर। आपके चेहरे पे रोशनी तो जहानत से आती है ना, वो नहीं है तो फिर थोड़ी देर का एक धमाका हुआ है, सालों खूबसूरती बहुत खूबसूरत चीज़ है। लेकिन इस तरह के रिश्तों में, और जहाँ इतनी खूबसूरत बात हो, व्हेन यू टॉकिंग ऑफ लव, तो फिर ये सानवी हो जाती है। ठीक। खूबसूरती का मेयार क्या है आपका? व्हाट इज ब्यूटी? ये बड़े मैं एक क्लास में अपनी कभी कभी पढ़ाता भी हूँ, तो वो सईद साहब भी बैठे, उनका ख्याल एक उन्होंने डेफिनेशन, आपने कपड़े पहने, उसने कहा अंधे को अगर दे दिया जाए सिल्क तो किसने सारी जिंदगी में देखा तो हाथ लगाएगा तो कहेगा ये खूबसूरत है। तो उसे पूछा जाए क्यों, तो वो कहता है कहता नहीं, स्मूथनेस। व्हाट इज योर कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूटी? लेट्स टॉक अबाउट ह्यूमन ब्यूटी फर्स्ट। देखिए, खूबसूरती तो रिलेटिव चीज़ है, उनके जो चीज़ मेरे लिए खूबसूरत तो आपके लिए नहीं, पॉसिबिलिटी। मेरे लिए खूबसूरत इंसान या मंजर या बात वो है जो मेरे दिल को छुए। आई मस्ट बी अट्रैक्टेड टू इट। मंजर, बात या इंसान, कोई भी एनीथिंग, और मैं रुक जाऊं, मेरी सांस रुक जाए, इंटेंसिटी उसकी है। ऐसे लोग हैं ना, आप देखते हैं ब्रेथ टेकिंग ब्यूटी जिसको आप कहते हैं। ठीक है, मसलन आप जा रहे हैं कागान, अब झील सफल मलूक पे अचानक आपकी गाड़ी टर्न करती है, सडनली
ठीक है, you just stop. You stop. ये हुस्न है कि आपको कोई बहुत खूबसूरत चेहरा, ऐसे चेहरे हैं और हमारे मुल्क में कि आप रुक जाते हैं उनको देख। ऐसे ज़हीन लोग हैं कि उनकी बातों पे it depends. बिल्कुल आप ठीक कहते हैं। मैं हमेशा जब भी अशफाक अहमद साहब के पास बैठा या इजाज हसन बटालवी साहब के पास बैठा या एक और हमारे वकील रजा काजिम साहब के साथ बैठा, wow, you know, they just mesmerize you. It is so overwhelming. With the power of their thought. तो it could be anything. उसको सिर्फ फिजिकल या फेशियल ब्यूटी तक कन्फाइन रखना मेरे ख्याल में बड़ी ज्यादा है खूबसूरती को। आपको अपनी क्या आदत अच्छी लगती है? इतनी सारी बातें होने के बाद मैं ख्याल मैं ये नहीं कह सकती कि मुझे खामोशी अच्छी लगती है अपनी। But what is it about that you like? You know, sometimes हम और जो आप इंट्रोस्पेक्शन तो करती हैं। हाँ, मेरे ख्याल है कि मुझे अपना सेंस ऑफ ह्यूमर पसंद है क्योंकि इसने मुझे मैं जा रहा हूँ क्या सेंस ऑफ ह्यूमर मेरी जिंदगी को मेरे लिए टॉलरेबल बनाए रखा। और जब भी कोई मुश्किल वक्त आया आई वॉज एबल टू लाफ एट माई सेल्फ। अच्छा, इस चीज़ ने मुझे सहारा दिया, तो मैं ममनून हूँ। और मेरे छोटा सा हल्का है दोस्तों का, वो सब के सब अदीब शायर नहीं, बल्कि प्रैक्टिसिंग पोएट तो कोई है ही नहीं, अदब का शौक सब में, उन सब में हमारा कॉमन डिनोमिनेटर वो यही कि वी ऑल शेयर अ सेंस ऑफ ह्यूमर। ठीक है, और हम एबिलिटी टू लाफ साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम। दोस्त की डेफिनेशन क्या है आपकी? जो आपकी बात आपके कहे बगैर सुन ले। कहने की जरूरत नहीं होती है जी। The idea must flit across, पहुंच जाए उसके तक। और मैं इस मामले में बहुत खुशकिस्मत हूँ नहीं कि थोड़े से दोस्त हैं, थोड़े बनते हैं, हाँ, लेकिन मेरा बहुत ध्यान रखते हैं मेरे दोस्त हैं। आई मीन दे आर जस्ट वन कॉल अवे फ्रॉम मी। ठीक है, वो मैं जैसे क्योंकि मैं आप पिटा कर डालना चाहता हूँ एरिस्टोटल से पूछा गया कि दोस्त की डेफिनेशन क्या है, हु इज अ फ्रेंड? उसने कहा फ्रेंड इज अ पर्सन हु विल ऑलवेज डू व्हाट ही थिंक्स इज इन योर बेस्ट इंटरेस्ट, नॉट नेसेसरली आस्किंग यू। ये कई लोग कहते हैं कि दोस्त वो होता है जो आप उसे कहेंगे कि मैं चल के कत्ल करना होगा, मैं तो अर्नल कर देना। दोस्त वो है जो आपके जो इंटरेस्ट में है वो आप बात करें। अब आई गुड हाउस वाइफ, आप घर में आप गंडे काट के बड़ी खुश होती हैं कि नाक में आपकी बू आ रही हो प्याज की और लहसुन की और हाथों से बू आ रही हो, और ये नहीं है। नहीं, खाना बना लेती हूँ और पहले नहीं आता था, लेकिन मेरा बेटा बहुत चटोरा है। अच्छा। और उसकी वजह से मुझे सीखना पड़ा और अब ठीक ठाक बना लेती हूँ। मुझे ये ध्यान रहता है खाने से ज्यादा ये कि घर मेरा ऑर्डर में रहे, अदरवाइज वैसे तो शायद ना लगे आपको, और नीट क्लीन। अच्छा, नीट क्लीन। You're not a messy person. मसलन आप तौलिया महीने बाद बदल लेती हैं। What do you mean? कसरत से कि थोड़ी, लेकिन बहुत सॉफ्ट। अच्छा, शोर नहीं मचाती, खुशबू का नहीं। बस बात है, हमारे वो रेस कोर्स पार्क में लाहौर वॉक करते हैं, वहाँ खवातीन जाती हैं, गुजर जाए तो नाक बंद हो जाती, इतनी खुशबू लगा के जाती, इतनी ज्यादा कि बिल्कुल नहीं। खुशबू तो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड एंजॉय इट, बहुत करीब हो। इट्स नॉट फॉर द जनरल पब्लिक। हाँ पूरा माला ही सुन रहा हो इसकी नहीं, and it should be very soft and according to the time and season and your own mood. ये तो नहीं कि सुबह सुबह पॉइजन लगा के चले जा रहे। पॉइजन तो सुबह की खुशबू है नहीं है। मतलब सुबह जब होती है तो धड़ंग छलांग मार के बिस्तर से उठ के टच योर टोज करती हैं। मुझे तो सुबह बिस्तर से उठना बहुत मुश्किल होता है। अच्छा, क्योंकि मैं रात देर तक पढ़ती हूँ शायद इस वजह से कोई इतनी एनर्जेटिक नहीं, लेकिन एक दफा आप आगे बिस्तर से तो ठीक, फिर नहीं कि मैं अच्छा चला दफ्तर नहीं जाती। ये फूड खाने के बारे में आप पर्टिकुलर हैं? नहीं, कोई खास नहीं, एनीथिंग वेल कुक्ड इंक्लूडिंग स्टोरीज। ठीक होना चाहिए, एनीथिंग वेल। अच्छा, आप गुफ्तगू जब करती हैं बड़ी सिंपल करती हैं, बहुत से लोग गुफ्तगू करते हैं तो बड़े बड़े लफ्ज इस्तेमाल करके उठा खटूका डालने की कोशिश करते हैं लैंग्वेज को। नहीं, मैं जो हूँ वही सामने रहना चाहती हूँ। बहुत बड़े बड़े आस।
تو اب اس بیچاری کو صرف گڈ اسٹوری جیسی ہے کہانی اچھی ہے کہانی بہت اچھی ہے یہی بتانا تھا نا کہ وہ یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ اس کو کتنا صدمہ ہو اس کی ضرورت نہیں تھی تو ہمارے اکثر یہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ یہ ظاہر کرنے کے لیے وہ کتنے لائق و فائق ہیں اور ہیوی الفاظ استعمال کرتے اس کی ضرورت کو نہیں بی سمپل اینڈ نیچرل بی یور سیلف مصیبت یہ ہے کہ اس بی یور سیلف کی ایک مصیبت ہے نا ایک پہلا حصہ پہلے کہ یو مسٹ فرسٹ نو یور سیلف پہلے اپنے آپ کو پرکھیں تو صحیح نا جی وہ تو تبھی بی یور سیلف ہوگا نا وہ یہ ہے کہ نہیں وہ کس کو امپریس کرنا چاہتے ہیں جی کئی لوگوں کو اپنا پتہ نہیں ہوتا وہ لبادے اتنے پہن لیتے ہیں کہ اپنے آپ کو بھی اس لبادے کے اندر دیکھتے ہیں نکال کے دیکھ نہیں سکتے اتنے منافق ہیں کہ وہ اپنے ساتھ بھی منافقت کرتے ہیں وہ پھر ان کی شخصیت بن جاتی بالکل بالکل تو خیر جس کا ذکر میں نے ابھی کیا وہ اس بیچاری کے اندر کبھی کبھی آپ سے کوئی گھٹیا بات ہو جائے کسی کے ساتھ تو آپ خود اپنے آپ کو کوئی ملامت ہوتی ہے کہ یہ نہیں یہ نہ ہی کرتے ہیں ہم تو اچھا کہ گھٹیا بات کبھی ہوتی نہیں کیوں نہیں میں ہیومن تھی اس سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں تو میں اپنے آپ کو کافی کرس کرتی ہوں کہ ایسا مجھے نہیں کرنا چاہیے ایسا ہے ڈانٹ ڈپٹ کرتی ہوں کوشش کرتی ہوں کہ پھر ریپیٹ نہ پھر ہو جاتی ہے آپ بڑی سافٹ اسپوکن خاتون ہے نا آپ بڑے دھیمے لہجے میں بات کرتی ہیں مجھے لگتا ہے جیسے آپ کو غصہ آتا ہی نہیں بہت آتا ہے اچھا بات ہے پھر آپ کا لہجہ ذرا اچھلے کالے سے شروع ہو جاتی ہے بات ساتھ میں سر سے پھر آپ گفتگو کرتے ہیں بالکل اچھا اور لڑتی بھی آپ دلیری کے ساتھ ہیں نہیں اگر میں کنونس ہوں کہ میری بات صحیح ہے وتھ کنوکشن پھر تو I'll raise my voice لیکن یوزلی ہوتا ہے کہ میرا اینگر کولڈ اینگر ہوتا ہے I withdraw in my own shell go back to that اور میرا انڈیفرنس میرا غصہ ہے میں کوئی مار کٹائی نہیں کرتی نہ زبان چلاتی ہوں میرے لیے یہ چیز اتنی ہرٹنگ ہوتی ہے کہ آئی واز مس انڈرسٹوڈ یا مجھ سے کسی نے ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کی غلط بات کی آئی بیکم انڈیفرنٹ ٹو دا پرسن ٹھیک بالکل گانا نہیں آپ نے سیکھا کبھی کوشش کی تھی کب انٹرمیڈیٹ بس پھر شاید کی طرح گلا تو ایسے صاف کرنے لگے جیسے ابھی آپ گنگنا کے ہمیں بتانے لگے گلا ٹھیک نہیں ہے گلا ٹھیک نہیں اچھا گلا ٹھیک نہیں اصل میں ڈبیٹر بھی تھی اور شعر بھی لگتی تھی مجھے پھر ایک راستہ چننا تھا دونوں الگ الگ راستے ہیں میرے حساب سے ڈبیٹ تو آپ کو ہجوم کی طرف لے جاتی ہے شاید تنہائی بیسیکلی تنہائی پسند میں بڑا عاشق کرتا ہوں اچھی بات کو کیا جائے نا I feel رشک I'm jealous if only I'm jealous of his intellectual superiority تو ہم ٹھہر گیا ان کے گھر میں گیا تو انہوں نے ایک بات کی I want you to react to it اور کہا دیکھو نعیم بخاری لونلینس ایک چیز ہے اور سالیٹیوڈ ایک چیز ہے سالیٹیوڈ بہت ضروری ہے کیا فرق ہے دونوں میں بہت ضروری آپ بتائیے نہیں میں ان دونوں کا فلسافیکل فرق تو نہیں بتا سکتی آپ کو لیکن میں تنہائی کی ضرورت ضرور بتا سکتی ہوں کہ اپنے آپ سے ملنا بہت ضروری ہے اچھا بہت ضروری ہے جو آپ کہتے ہیں نا کچھ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا you keep meeting yourself اور یہ بڑے حوصلے کا کام ہے ٹھیک ہے اور فنکار کی تو اولین ضرورت یہ کہ پہلے اپنے آپ سے میں تو وکیل ہوں مجھے تو نہ دیکھیں نا جی جسٹ ایز اے فرینڈ ہی کھڑا ہے اپنے ساتھ ملاقات کرنا مصیبت یہ ہوتی ہے کہ بعض دفعہ اپنے آپ سے ملاقات صحیح ہو جائے تو اپنے اوپر کیا کرنے کو دل کرتا ہے you feel like vomiting on your own self then you should do then you vomit on your own self and clean it اور وہ catharsis کا then you should cleanse yourself a new person اچھا ممکن ہے کہ اس لاروے سے ایک تتلی نکلا ہے تو اگر روز ہی الٹی کرنے کو دل کرے تو اور آپ کے گھر سے کافی قریب ہے وہ جگہ لاہور میں پڑھ کے سنائیے کیونکہ میں تو بہت اچھا پڑھتا ہوں لیکن آپ مہربانی کریں چلو سنائیے کو پھیل گئی بات شناسائی کی اس نے خوشبو کی طرح میری پذیرائی کی کیسے کہہ دوں کہ مجھے چھوڑ دیا ہے اس نے بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی وہ کہیں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا بس یہی بات ہے اچھی میرے ہر چاہی کی تیرا پہلو
تیرے دل کی طرح آباد رہے. بس تیرا پہلو تیرے دل کی طرح آباد رہے. تجھ پہ گزرے نہ قیامت شب تنہائی کی. اس نے جلتی ہوئی پیشانی پہ جب ہاتھ رکھا روح تک آ گئی تاثیر مسیحائی کی. آپ ریلیکس کیسے کرتی ہیں؟ کوئی اچھی کتاب پڑھ کر, میوزک سن کے, یا ایک لانگ واک اکیلے. اکیلے واک کرتی ہیں تو آپ اپنے آپ سے باتیں کرتی ہیں؟ میرا خیال ہے اکثر میرے بیٹے نے مجھ سے کہا ہے کہ I found you talking to yourself. اچھا. Are you a bitter person? نہیں, surprisingly not. اچھا. حالانکہ مجھے ہونا چاہیے تھا کہ نہیں, میرے اندر forgiveness ہے. I may not forget it, ٹھیک, but I do forgive. یہ bitterness نہیں آئی ہے میرے اندر. بڑی حد میری پوئٹری میں شاید وہ کتھارسس ہو گیا. میری جو دوسری کتاب ہے خوشبو میں تو نہیں, خوشبو تو پیور سمپل لو پوئٹری, لیکن صدبرگ اور پھر خود کلامی میں آپ کو بٹرنس بہت ملے گی. وہ ذاتی حوالوں سے بھی ہے اور ملکی حوالوں سے. میں بالکل نارمل نہیں ہوں. کوئی شاعر بالکل نارمل نہیں ہوتا, اگر ہے تو وہ شاعر نہیں ہے. ٹھیک ہے, تھوڑے سے تھڑکے ہیں آپ. بالکل تھوڑے سے پاگل. لیکن نعیم صاحب یہ ڈیوائن میڈنس ہوتی ہے, اور اگر یہ نہ ہوتی تو آپ کو پیراڈائز لاسٹ پڑھنے کو ملتی. شیکسپیئر پڑھتے ہیں آپ, مسجد قرطبہ پڑھ سکتے تھے. تو یہ ضروری, کچھ لوگوں کا معاشرے میں نارمل ہونا ضروری. کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم چلتے پھرتے گھومتے پھرتے ہم شعر لکھتے. میں نہیں لکھ سکتی, پتہ نہیں وہ کیسے لکھتے. How do you write? You get into a proper frame of mind? وہ تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ something is cooking, brewing up. اچھا. لیکن usually walk کرتے ہیں. I walk a lot. اور میں اس وقت لکھتی ہوں. اور ویسے میں اپنے پاس ایک چھوٹی سی ڈائری رکھتی ہوں. کبھی کچھ فلیش کر جائے, کوئی لائن, کوئی مصرع, کوئی نظم کا حصہ, تو میں اس میں نوٹ ڈاؤن کر دیتی ہوں. کون سے حلقے ہیں بڑے ہمارے یہاں؟ ہمارے یہاں دیکھیں, ایک تو قاسمی صاحب کا گروپ ہے. ٹھیک ہے. اور ایک ڈاکٹر زیرا کا گروپ ہے. اچھا. اور فیض صاحب کا گروپ ہے جو اوور لیپ کرتا ہے دونوں میں. کیونکہ میں نہیں مانتی کہ جو شخص قاسمی صاحب کے کیمپ میں وہ فیض صاحب سے کسی طور کہہ سکتا ہے کہ جی میں تو ان کو مانتا ہی نہیں. اچھا. یہ احمقانہ بات ہوگی. یہ میجر گروپس ہیں. اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے پاکٹس کراچی ادھر ادھر مفصل وہاں چلتے رہتے ہیں. وہ شاعر عام طور پہ غریب غربا ہی رہے. ہاں نہیں, بالکل صحیح, غریب غربا. کیونکہ معاشرے نے شاعر کو کبھی اس کی جائز حیثیت دی نہیں. انٹرٹینر تو وہ بہت اچھا ہے, پوسٹ ڈنر آئٹم بھی بہت اچھا ہے, لیکن اس کے بعد نہیں. جائے اور فاقے جائے, بلکہ ہو سکتا تو سواری کو بندی بلکہ خود ہی کرے. مشاعرے کے بعد اکثر یہ ہوتا تھا, یہ شہروں میں مشاعرے ہوتے تھے پہلے, تو مشاعرے کے بعد زمین بھاگ جاتے تھے. تو یہ جو ہمارے پاکستانی باہر گئے اور آباد ہوئے, شروع کا ساتھ تو سروائیول میں گزر گیا. پھر اس کے بعد ان کو کلچر چاہیے تھا. ٹھیک ہے. تو انہوں نے آرٹسٹ, فنکار, شاعر امپورٹ کرنے شروع کی. تو اس انٹرنیشنل سرکٹ پہ پھر مشاعرے بھی ہونے لگے, اور میں بھی گئی ونس. اچھا جی, جس میں کہ میں کینیڈا, یو ایس اور انگلینڈ وغیرہ ہے ہمارے پاس دینے کے لیے دنیا کو کہ نہیں؟ بہت کچھ. فوک ہیریٹیج اتنی ہے کہ آپ یہی ہمارے لوگ جاتے ہیں باہر تو دے جسٹ گیٹ کریزی. علم فقیر اور آپ کے جن کے آپ بہت آپ کی پولیٹیکل پرسنالٹیز آپ کو کون سی پسند ہے, کس کے آپ فین؟ مجھے بھٹو صاحب بہت پسند تھے. اچھا. کیونکہ آئی واز گروئنگ اپ اینڈ ہی واز گروئنگ اپ پولیٹیکلی. ٹھیک ہے. اور جو ایک پولیٹیکل لیڈر میں کرشمہ ہوتا ہے, ویگر, ڈائنامزم, مجھے سب کچھ ان میں نظر آتے تھے. پھر وہ بہت اچھا بولتے تھے, اور لفظ میری کمزوری, میں نے ہماری زندگی میں لفظ لکھائی. ٹھیک ہے. لفظ, اور لگتا تھا کہ وہ کوئی نئی چیز ہمارے لیے لے کر آئے, نئے خواب, نیا ویژن. اٹھو میری دنیا کی غریبوں کو جگا دو, مجھے اس کی عملی تفسیر وہ نظر آتا تھا. لیکن یہ اس وقت تک تھا جب تک میں تو اسٹوڈنٹ تھی, اتنا مجھے پولیٹیکلی میں اتنی اویئرنیس میرے اندر نہیں تھی کہ میں سمجھتی کہ ان کی پالیسیز کیسی ہیں کیسی نہیں ہیں. لیٹر آن جب تاریخ کی طالب علم کی حیثیت سے میں نے ان کو اینالائز کیا تو کہیں کہیں ایسے اسپاٹس مجھے نظر آئے جو نہیں ہونے چاہیے. مثلا میں کی ایجوکیشن پالیسی سے بالکل متفق نہیں تھی. اب ڈال میں زمین فیکٹری اور سیاست کالج میں کچھ فرق ہے, آپ دونوں کو آپ کیسے نیشنلائز کر سکتے ہیں؟ لیکن انہوں نے جو غریبوں کو عزت نفس کا احساس دیا, یہ اتنا بڑا ان کا کارنامہ کہ صدیاں ہم گزر جائیں لیکن ہم دوبارہ یہ چیز اس طرح اس اسپیچ سے نہیں کریٹ کر سکتے. یہ ان کا بہت بڑا کمال. اور پڑھے لکھے آدمی تھے, مجھے پڑھے لکھے آدمی بہت اچھے لگتے.
अच्छा जी, बड़ी मेहरबान। मैंने इसीलिए वो कहा कि बहुत पसंद, ओके फाइन। इसलिए मुझे बहुत चला। आपने कब फैसला किया कि आप सिविल सर्वेंट बनना चाहती हैं? यूनिवर्सिटी में ही ख्याल था कि मैं सीएसएस के लिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, तो नहीं, मैं तो मास्टर्स करने के बाद लिटरेचर में बाहर जाना चाहती थी पीएचडी करने के लिए। ठीक है। ये था, पीएचडी के लिए मैं नहीं जा सकी। मुझे पता नहीं था कि पीएचडी के लिए कैसे जाते हैं, एक मैकेनिज्म है जो बाद में पता चलता है। यही मैकेनिज्म है जो बाद में पता चलता जी, उस वक्त मुझे नहीं पता। ठीक। तो मैंने कहा चलो पढ़ा लेते। मैं इम्तिहान देकर अपने कॉलेज में गई थी, अपने प्रिंसिपल से मिलने का, तुम क्या कर रहे हो, इधर आ जाओ। तो मैं पढ़ाने लगी। फिर एफपीएससी के एग्जामिनेशन हुए, वो इंटरव्यूज, आई वाज सिलेक्टेड। मुझे उन्होंने उस वक्त कॉलेज नेशनलाइज हुए तो उन्होंने मुझे कहीं भेज दिया पढ़ाने लगी। मुझे बहुत डिसिल्यूजन हुआ पढ़ाना शुरू करने के बाद, क्योंकि स्टूडेंट्स पढ़ना नहीं चाहते थे। तो मेरा सब्जेक्ट भी ऐसा था कि उनमें से अक्सरियत तो अंग्रेजी क्लासिक से शुरू करती थी जो मेरे पास आती थी। उनके लिए डिकेंस या स्टीफन लेकॉक टू मच थे। मैं उनको जेन ऑस्टन पढ़ा रही हूँ, इट वॉज टू मच फॉर देम। कोई कम्युनिकेशन, मुझे ये एहसास था कि बस मैं दीवारों से गुफ्तगू कर रही हूँ। तो जब इससे निकलने के लिए मैंने सोचा कुछ तब्दीली आनी चाहिए। So that was my last chance to take this exam. अच्छा। सरकारी मुलाजमों को इजाज़त होती है 25 के बाद भी। So I took the exams, I did fairly well. फिर वापसी का कोई रास्ता नहीं था, तो बस फिर मैं इसमें आ गई। आपको पता नहीं, आपको गुफ्तगू अपनी सुनने में मजा आया कि नहीं? हमें आपकी बहुत, और ये बड़ी खुशी हुई है, जैसे मैंने कहा। लेकिन आपकी गुफ्तगू मैंने एंजॉय की, इसके बारे में मैंने पहले कहा था कई लोगों का आप दूर से जानते हैं, तब जब आप उनको मिलते हैं तभी उनका पता लगता है। तो फिर से थैंक यू वेरी मच, आप तशरीफ ला। कोई आप पैगाम देना चाहते हैं कौम को कि नहीं देना चाहते हैं? कौन सा पैगाम? मेरे को बहुत ही लेट है पैगाम कोई भी। जी, पाकिस्तान की कदर करें। जी हाँ, बेशक बेशक। इससे बड़ा तोहफा खुदा ने हमें नहीं दिया।